Okay guys, so good morning sa tanan, no? Me 2025. So naana po tayo mga number kombinasyon na to guys. Right? So congratulations against naman sa atong 198, no? To this to akong gihatag. And then natay 3D national karon. So yung apel lang stay natin, ha? All draw na siya guys. Okay, so natay bis last 2. So kamo na'y bahala pagpili ha, kay medyo daghan gina. Alright, so natay hot number to 40354 og 5E2. So always target and rumble. Okay, so ang next na to guys is natay prediction only, no? 775, 371 og 408. So target og rumble gyapon, no? Okay, special 967034 624. So target and rumble. So ang ayaw kalimti ang atong minti na to guys, no? 078, 087 o 316 361 mao ni atong mintin. Okay, so wala pa nakapalo, pakipalo na lang og share sa atong live.